Bishop Premotobre Kasee na say e dey afa wo mo a ensuyire efa won ewo gbawe municipal na say we ja importem ho no baby na wo mo e kire se ensuo na ekotata o manfo afiefiem ene akwan so no wo mo abie bia ekese bia sansuo no nyina betumi akotae se na be ye betumi efrifi wo mo efie ho ene akwan so na eho atumi ada ho. Menu Kasee ye na Mbojo Beach. We hwa nsuo so na ye nam a ye kɔ estuary bia ye bie ye weja dam a nsuo no ba na ayi kwan ekowura ponim eno na ye nam a ye kɔ se de be ya omo a nsuo a ɛtɔ ye free memenda akwasi da e de be wo mo ho afa omo no na admo e be hwɛ se omo ho betɔ omo se dam no nso still a ye bie a nsuo no ba na eba na nyame adom eno a Nadmo for baby estuary no ama sabre nsuo no ebo ekɔ epunum nti egoso kɔ ye bo amane akɔhwɛ sɛ ɛhɔ te sɛn na nsuo no ɛtwetwe ana asete sɛn pacha no ibisa yen ba 26 years ago ni assemblyman ye friend Mr. Dansaki o ka say ha ye undemarcated uti azie o say ha ye undemarcated simo obi a incident nti nyamwe ye ahoto beba na ye twa mo sesi ai ye da mo nya bebre asai ebisa me wo market na mo frɛ me ba mantimi anyi bebre mo ba ide afa na bepa bebi ebe move akɔ ekɔ form kakra still na hu say etata efie mu time best 18 years ago abapen 2001 buy na 2014 buy na 2022 so asan so aba one way so fi na rent me patch me rented for you hase yeah for 3 times I see we ha nyina why wadwen so betu ana say oh my madwe say metu but say I just say economy na nko ye ntina ma ye tina ho ntia ntina ye ko de ebeko na me patch ye fe me material 3 days ni mini di mi nwale ye se me so me bag inu ani me ni ma kanso ye chi ehin na mi didi me da ha nya se ye nyina ye gu ya na ye da ha pani bia nu o si aba be hwe ye se ya na mo ba ha mo ba be hwe ye tete ye hwe nim se nsuo betwetwe na omo a omo ti nsuo no so no anase omo a nsuo afa omo no omo ho akomo omo tumi akomo ndwuma so school fo atumi akọ de na admo pani pa a kire se ye wa eni da so se nyame adom nsuo no betwetwe ama obi a akọ no ndwuma so se nsuo no besene kọ nsuo no besene kọ de a na ne yenim se nsuo nko omo fie bio but ebinum wo ha genuinely omo fie genuinely omo wo krata wo so omo tran but ye call ho no me ne nkofo kan omo titi nsuo no ho na omo ye unauthorized structures omo titi nsuo no ho de ya catch MC ni assembly ni say nsuo no call for ma wo se tu obi afri ho se de be ya asade no ebi ma bio ta ofie wo soro de a onka ho eye omo a omo sisi omo dan wo nsuo no nche nti na ma nsuo no block ye timi call nkofo fie ye yi ni nyina afri ho a tensuo tokra na ye bie nsuo na nsuo no betimi akọ abesena akọ eponim shine akwa Adom TV.